baaraw yɛrɛ kɛcogo ɲuman na alhamdulillah baara in fɛnɛ a ma daminɛ a ɲina ma wa fo bi ko ko bɛ ka kɛ yelenso la alhamdulillah an ka karamɔgɔ in b'a kalama a b'o kɔnɔnajɛlenya min an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'a sara o baraji la alhamdulillah n'i y'a mɛn ko yelenso ka ni ɲɔgɔnna muso jamakulu fara ɲɔgɔn kan an tɛ ɲina yelenso karamɔgɔw fɛnɛ kɔ cɛw de bɛ baara la yan nɔ an b'u fo dantɛ foli min na minnu y'u ka wagati bɛɛ lajɛlen bila ka na ni wagati damadɔ in di Allah subhanahu wa ta'ala ma k'u bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ yaasa ka k'u ye nafa ye don min na nafolo tɛ nafa ɲɛ i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogoya min na sisan o la an bɛ karamɔgɔw fɛnɛ fo dantɛ foli min na o tɛmɛnen kɔfɛ Sheikh Abdoulaye Koyita ale de sigilen filɛ aw ɲɛkɔrɔ ko bamananw b'a fɔ k'i bɛ se k'a fɔ ko n ma deli ka wara ye ɲɛ la nka n m'a tɔgɔ mɛn kɔni i tɛ se k'o fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ Abdoulaye Koyita dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan alhamdulillah an ye exemple dɔw y'a la o ye an nisɔndiya kosɛbɛ hali n'a fɔli man d'a ye nin kɛnɛ sugu ninnu kan an bɛ to k'a fɔ yaasa ka dusu don mɔgɔ wɛrɛw kɔnɔ o fana bɛ bɛn o n'i ye mɔgɔ ye ɲuman dɔ la i bɛ ɲuman in lakale jaharatan kɛnɛ kan walasa maa wɛrɛ ka dusu ka ɲɔgɔnna kɛ n tɛ karamɔgɔ ka wari sɔrɔ man di dɛ karamɔgɔ b'a minɛ dɔrɔn de mɛ k'a bɔ k'a di a bɛ yen nɔ mɛ a man ca tuma min na yelenso in sigira kuma lasunya bolo ma an bɛ dɛmɛ de ɲini ala ye dɔɔnin di maa minnu ma sabula an b'a fɔ ten de diɲɛ nɛɛma yɛrɛ bɛɛ ye wagati kunkurunin de ala ye dɔɔnin di maa minnu ma an bɛ a f'u ka dɔɔnin di an b'a di karamɔgɔw ma esansi sɔngɔ Abdoulaye Koyita y'a bɔ a yɛrɛ la k'a bɛ karamɔgɔ kelen sara Allahu akbar at-takbir summa takbir ni ɲɔgɔnna ninnu de la baara kɛbagaw kan ka ɲɔgɔn dan vraiment ala ni y'an kabakoya ni y'an dusukun nɔrɔ a la ka taa fɛ an y'a dɔn a bɛ kuma min fɔ an ɲɛna a b'a da la cogoya min na a b'a dusukun fɛnɛ na ten nin bɛɛ kun ye mun ye yaasa baara in bɛ se ka sankɔrɔta o la an b'a ɲini ala fɛ a y'o ŋaniya ɲumanya min kɛ ya Rabbi ala ka an n'a sara a baraji la ala ka an mɛn nin baara ɲuman ninnu kɛli la an bɛna kuma di Seku ma komi wagati taara dɔɔnin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام شكرا بارك الله فيك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان الأشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألفو كولي مندون كبركة كنيني مسابالة فأكم بصوبة ما أنك فوتو نكتو أنيني نتبدأ جلين ambe kishini nema chama nyine ya lafa ya koke jono kusamantika jomi kadai katime damfen beka dodi ya balqasimi Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wasallam jomi go nisella kashifiri Allah ta'ala bisiri kashifta ambe fulila se nababen ambal mamsumu be kanaka anambaw ambe afu amba wali mando akachesiri anauka jijala Ramadi ni sababi ka kuma tamashin bayira kana roni damine ni sisance dongo do do de fara ka doni nyini kanuka no ye fen rawna la ko min baw bolo ana la kra kanu min baw bolo sallallahu alaihi wasallam o kanu abode iran bayira furi kan kana sauna do kan ka kawye ase kunu muso donani muyi ni te muso kun donani femi yanka jamana kono kunu aninu
ka janona ambe ba do kun do ni do ni jimi foro tadi akun do meni apulo folo kene sigidi abdoni no kuno sunu kene hal no so kene ngiro me ali sa na chama ni sunu kene usigi kuno bi olu yisimbo ala kunyeshi alam oni au sona ka don ka fantina to diena ya minasa ka ukakiyama ka jo ka to diena ka kaburu ka jo ka to diena abe arjina sura chugumi ko nyenyini ka to diena hal no sura on zam ka baraji se be mbagayi me ka foli la se o ma be so konina ambayini ala fa ko baramina alsa laka jidi do alaka kawiya arjina sarai alaka here chamandi anawma ambe foli la se karamogo muso kalama no tiena dem sen fitini kalam fenomeno ambal make mu muso na ko ka wati takadi alam ka fo bina muso kala ala jati kam an karamo ke sara ko min fo an goni ta fama ko sara ni tanga kuma shi fula ya ko ni esansi songo dia na ko uru songo ka dawn no te maseka karamo sara badra li ka kuma do be kale labbe ni lo ka kem ko ka joni mo mi ya li kala harfu bala abe abata sa jami kala o ba ni ya li kala wala kale labbe ni lo ka jonya baraki bo bayra karamo mun be o bolo se ku sara hal naw ye milon di yaw ka karamo ma to sara sara hal naw ye du joka duma aw ko ni yu bonya ayula ni soje ne mata ka karamo sara sara karamo sara ala di baso ore kama amba fo go karamo ko sara yini ala fa madrasa karamo be jihadu kiyere nindi ala ma madrasa karamo yude hal na makaw ka muso kalai mo mi kabara ire madrasa karamo yayi fenta go foita madrasa karamo mana watan suru mari konaya to be nye wa fe ke chama suru muso tigi do be muso fla di bu bulu musarati teme wa woro wa shegin madrasa ebe luanzela ibe bolota muso bi bulu ibe sensi de sa telephone bi bulu ibe credit de kan muso bi bulu de on bi bulu e sarati fo yini wa woroti walma wa shegin na cha ibe mun yi watan ko la an fe madrasa la chama directeur ubi premier cycle directeur second cycle directeur ibulu de watan indamado o katala je modo barakero do be o yoro frona do be watan durusa mimi mbaka ala ko kala mugo kuna sarayele limba ife utitime watan o ni ko ibi natada warka wala ibe madrasa kala dam iteke mashika karamu way madrasa saraf iteke musukaramu goy iteke madrasa karamu goy ere be jabbe ko ikasrata shila ina fo sugu kono na fale mbala to gomena sis aw nyabe sugu kono na fale la bitigi chamambe madrasa de ondo ko chamambe wi madrasa karamu way di dabla kata nyi sugu kono na chamamba ka agence de la sis agence de voyage a chamanyi madrasa karamu go ye kalanke alhamdulillah memuna umal la kereta do reshite kungumi bu dala la kereta nyana bo wori kamo isra were laje katai ubesun ku kadahiri menu ka bolo surufe katima madrasa karamu ya jondi kanka valer do madrasa karamu go la ni muso karamu go no ye awire de kanka o karamu go valoriser kademe la sunna ana madin ci barake wori kamo yici o me ambe wati mi fene na ni warta la fuita ni warte fente o bayra ka fonu mun so na ko ka wati di alam aya hakri to lula madrasa karamu mun biya ni mun tiya ambe fuli la sunna ase muso karamu wati dore madrasa karamu de do wati do de be nyina fedro ko ke muso kuna abana makana mun do mun be la kerata classique no ma kelo ne be jo muso kuna wala dafe ka kala no sunna bo bayra mun sala be ala de bolo note marchi se ku sala amay ni ala fe ala ka no sala be baramina ala ka ku yar jina sala asabana ambe sumin kono no ye butigu ye nga fuli be la sunna bidan naslaka angal mami mi fatura no ye usman bidan nasi ala ka ya fam ana koro ana do hakilla ruka ala kam o kayere di alama ambo di sumaya do koron adama demi be son ka dudi koko ke kala yoroi o dude ni dude manyo so soal abebena alhamdulillah to yeredi ale dale me kaburu kono sisa chien me baraji fen baka so keneka ataba
fɛn o fɛn n'aw b'o kɛ ala ko la a yɛrɛ fɛnɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la o de ye ɲuman hɛrɛ ye hadamaden ye kɛ ɲumankɛla ye n'ala ma se k'i k'a di ala ma ɲuman kuma i kana dɛsɛ a la ɲuman baara i kana dɛsɛ a la ɲuman ŋaniya i kana dɛsɛ a la an bɛ diɲɛ min kɔnɔ an tɛ to yen an bɛ bɔ yan de ne sara mɔgɔ bɛ ɲinɛ i kɔ yɛrɛ cɛkɔrɔba joli bɛ yen bi k'u sara hali dudenw hakili t'u la kuma tɛ kare kɔnɔmaw maa dɔw sara dutigi a dudenw yɛrɛ hakili tɛ masa yɛrɛ la tugun kuma tɛ ni minnu bɛ kare kelen kɔnɔ kuma tɛ ni minnu bɛ dugu kelen kɔnɔ ni sara i mɛlen ba mɔgɔw hakili la a tɛ tɛmɛ kalo kelen ni kalo banna kaba bɛɛ bɛ commencer ka ɲinɛ i kɔ i ye baara ɲuman min kɛ n'o de dalen bɛ kaburu kɔnɔna na bon n'e ma ɲuman kɛ o la mɔgɔ ɲinɛ n'i kɔ diɲɛ na i n'i ka jurumu lajaba bɛ ɲɔgɔn bolo kaburu kɔnɔna na ala k'an kisi ka bɔ o ma tasuma ni baara minnu bɛ ka kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin kɛ sarakati jari ye dutigi a kɔrɔkɛw a dɔgɔ minnu bɛ yen den minnu bɛ yen ala k'a kɛ sarakati jari ye a bɛɛ lajɛlen ye an b'o ɲini masaba ala fɛ n'o bɔra yen kuma lasurunya la k'o lase an balakaw kala min ni a b'a la k'aw l'encouragé a la kɛnɛ ni sigi fɔlɔ tɛ nin ye filanan tɛ nin ye sabanan tɛ nin ye an balimakɛ y'a fɔ cogo min tiɲɛ kɛnɛ o kɛnɛ ni ne ma y'a kan o kɛnɛ masina kibaruya bɛ fɔ n ye a kɛra k'an to jamana wɛrɛ la saw a kɛra k'an to mali kɔnɔ yan saw n y'a sɔrɔ n ma sɔrɔ a bɛɛ ye kelen ne bolo parce que hali ni n ma sɔrɔ a video minnu bɛ taa a audio minnu bɛ taa a bɛɛ bɛ ci ma a kɔntarandi bɛɛ fɛnɛ bɛ kɛ n ye alhamdulillah kuma dɔ la a bɛ kɛ komi ne yɛrɛ b'aw cɛla kɛnɛ kan ye o kuma tɛ min yɛrɛ fɛnɛ ye mun sɔrɔ ladilikan min bɛ n bolo an b'o lase aw ma n'i ko i bɛ kuma musow ka cɛsiri ka bi kalanko la i bɛ dɔ de fara dɔ kan n'o tɛ o dogolen tɛ maa si an bɛɛ b'a dɔn kunun aw jalakira fɛn caman na nka bi a ye cɛw da la an b'a fɔ an ka kumaw la ka caya cɛw de tun bɛ se karamɔgɔw ma a ye dugawu kɛ n ye muso bannen don seli ma mali kɔnɔ ye muso tɛ seli a ye dugawu kɛ muso ta ka hijabu don a ye dugawu kɛ muso bannen don kalan ma n bɛ fɛ ka kalan fatiya la a ma sɔrɔ a ye dugawu kɛ karamɔgɔ bɛɛ bɛ misiri an ka jamana kɔnɔ nka bi an bɛ mun mɛn muso de bɛna dugawu ɲini an fɛ a ye dugawu kɛ n ye n cɛ ta ka seli a ye dugawu kɛ n ye n cɛ tɛ fatiya don a tɛ tahiya a ye dugawu kɛ n ye n ye hijabu mun don a donni ma bɛ cɛ ma ko fo n ka hijabu bɔ i bɛ nin kuma dɔrɔn de mɛn sisan muso de b'o bilen ye ɔ ni nin mɛnna nin ye nisɔndiya dɔ ye hali n'an balimamuso kelen kelen b'a gɛlɛya kɔnɔ mɛ n'i y'i kɛrɛ jɛngɛ k'a lajɛ nisɔndiya ko don ka d'a kan dugawu kɛra muso ye ala y'olu ka dugawu jaabi o dugawu jaabira muso ye ka tila k'o dugawu kɔ don cɛw fana na ko kɛra ten cɛw de ye dugawu ɲini musow ye ala ye cɛw dɛmɛ o dugawu jaabira muso ye ɔ cɛw ɲinɛna mun kɔ o tun kan ka dugawu kɛ de olu yɛrɛ n'u de u muso karamɔgɔkɛ i bɛ dugawu kɛ yɛrɛ ne ni muso ala ka caman fara n ka ala kɔ mɛ cɛw nana dugawu ɲini u ɲinɛna n'u yɛrɛ kɔ u ye dugawu fɛn fɛn ɲini karamɔgɔw fɛ a bɛɛ ɲɛsinna musow de ma o duwawu ko tilara ka don cɛw fɛnɛ na musow kɛra ala ko ma ye cɛw ka ala ko dɔgɔyara so kɔnɔna na cɛ min bɛ yen k'a bɛ muso encouragé a ka diinɛ la a man ca sisan hali aw ka nin muso kala ne t'aw bɛɛ dɔn mɛ n kɔni b'a dɔn muso dɔ bɛ yen gɛlɛya b'a kan a ka furuso la a ka kalanyɔrɔ la n'a man d'a cɛ ye i b'o muso dɔn muso dɔ bɛ yen gɛlɛya b'a kan a ka nafila seli la su kɔnɔ n'a wulila k'a bɛ nafila seli kuma o kuma cɛ b'a ye n trompe cogo o cogo a b'a kɛ parce que i bɛ nafila min seli o limaniya ti cɛ la yanni cɛ ka kɛlɛ e la ka kɛ nafila seli la ayi a bɛ kɛlɛ i ka nafila seli de o muso bɛ yen muso bɛ se ka sɔrɔ i bɛ ka hijabu don cogo min a man di cɛ ye a bɛ kɛlɛ ka i bɛ hijabu kulɔrɔma dɔ yɛrɛ ye muso dɔ kana a bilenman a jɛman ayiwa a bulalama n'i ye muso to a sago yɛrɛ ma o man d'a ye finman de ka d'a ye nka mun y'a bila jɛman donni na parce que cɛ y'a f'a ye i ka hijabu don n t'a contrôle la dɛ mais finman de tɛ don ne ka so kɔnɔ i bɛ cɛ caman ye a bɛ nin kangari da a furumuso bon b'a yira muso de ɲɛsinna ala kɔnɔ a hijabu donni nafila seli kuranɛ kalanni wajulukɛyɔrɔ la taga ka taa kalanyɔrɔ la ala y'o darapo di musow ma cɛ caman t'a la ka sababuya kɛ ala y'an dɛmɛ ni réseaux sociaux ninnu ye musow bɛ mun kalama ala bi cɛw t'a kalama question réponse ninnu bɛ bila whatsapp kan musow de y'a lamɛnbaga fanba ye kalanbulon minnu bɛ sigi whatsapp sanfɛ a kalan kɛbaga fanba ye jɔn ye musow dɔ kuranɛ kalan minnu bɛ yen ka fɔ n tɛ se kuranɛ kalan na jɔn de bɛ ɲɛbɔ a fɛ ka caya musow a cɛlama ka dɔgɔ
kamusoye bi katse fatiya la manjande kamusoye bi katse ka tayya kala ire ya manjande kamusoye bi katse ka janaba ko kanya amanjan su dore shite ayama ko doni ni ka kalama Allah fana yodi doni ndam na hal sai bace da yi sam ba sam bisaba misilla tagal fatiya kalam tugu nyuma atisa tayyabe kala kalam tugu mina atisa hal seli korotali ibe cecema ya almamin kofe seli korotala na mana dongo kana laje ko ni chama be almamin kofe de almamin mani nyeshi kele ma dongo do ke ka seli korota o donde almamin ba kofe mo go do almamin ba kofe mo go do ne seli korota dama mami mese ka ke misiri ko no mancha kuma te seli welem kuma te shukolim kuma te ka tayya kala ka fatiya kala kuma te ka Allahumma soli nyuman kala ka da tayya ni clara tayya kala na Allahumma soli la do mi be ke femban nani mi nambe anyini ala fa ala kan gishi ka bo choron sai mi be so la misiri la biya mancha bayra ce chamanye kun ne bu sokono ata don ne de la ka foye ngaka hakili to ban maken ni refenana akana beke ka be dewnde hina menene ka dewn wele ka ala sigay naya ay mun kala kana foy ba be nyi shi de ma enye bali din famu no ma anya ku mun ne de do galonga no ta ti se kuy a chamman be anya ku mun ne do no ta ti se fatia sura mi be kala ka da fatia ka ti sa tayyan nyuma atisa wallahi ni be siriya de bambulo koy karo Allah mamme ani wajul fe fe galla banna be kara kala ne gar ni misala do dia be kene anyere nyana hiji ke yoro la makka misiri do kono alkaba misiri tede ambe makka kimina o misiri kanto siri la arab kenna saudi gouvernement de be arabu do ta usara abu blakata misiri kono ambal mamun be bo afrique ani bangladesh pakistan olu chaman de be utise kalam chaman de be utise kalam jante koy suratu yasin te mujadala te baqara te ali imran te fatiha qul a'udhu bi rabbin nas bi rabbil falaq qul wallah ma chaman de be boya kata hiji kero la tisala allah ho chaman de be dam yere be da hiji don ga kata anga jeti mina masam parce que anta miri mami be bo malla kata fo hijila ko tigiti se fatiha abe bonya mo haklim ka bo mallaka ta fun maka janaba kuli tisi abe boye mo haklim na ciyen do anya example be la jeli anya be ne kere fe do ngele arab kenna na ka ceboro bado kori kum fan na ngata aya kori arab kenna wole kaka abina tanay mi misiri ko fe o kele no ka halaka do de sigi hiji de umbe blaw o kala sokono o ka fatiha kala suranani kalu kele ngono suratul fatiha qul wallah an qul a'udhu bi rabbin nas bi rabbil falaq o beni suranani ne kala kalu kele ngono nan o programme de be arabu bulu be yalla makam misiri fili bani chama ngono adarsu dioro do be al kaba ko al kaba susolvi duguma sobe al kaba la sofa be mo be siri adarsu dioro be o me makam misiri bamu fene be adarsu dioro be lere kere farab ken na yi chakoro bakori chakoro ba wulla mi arab kayin ga gibi tanay ako kabna tanay kala moral lere dimina e ngaba wonyena ngum wonu kala min tambulo afriki de muslim ya ban fi kala ban fi e baga tani kala fem minan e re bolo ka fokata do arab kere yayi ka fo net tension ba wuli doni akoma ko karamo ke e re kana gisri iki kam mo gol lamme ne bugo kala muna mu be senuti se ni sigi kala parce que kuma an yɛrɛ ka kuma ko tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ a b'a fara caya nafa tɛ kuma caman dɔw la arabukɛ ye ne yɛrɛ invité ne yɛrɛ nana kan sigi pakistanɛw bɛ yen bangladeshiw bɛ yen afirikɛnw bɛ yen a b'a ka mɔgɔ bɛɛ bila kalan na kelen kelen n'a ko e ka fatiya kalan o bɛ fatiya kalan ni yɔrɔ min ma ɲɛ a b'o ta dilan ka d'o ma n'a sera dɔ fana ma e ka fatiya kalan o b'a kalan a ye bɛɛ bila a la fo tuuru sera ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ma ne yɛrɛ dimina cɛkɔrɔba min ka ko la tuuru sera o ako ka fatiha kala maliyan cɛkɔrɔba de cɛkɔrɔba ye fatiha kala min daminɛ yana ka tila wallahi ne presera ka wala dɔɔli na fɔti parce que ne t'a dɔn a kun bɛ ka fatiha de kala wa a kun bɛ ka fɛn min kala n t'a dɔn fɛn sugu sugu a bɛ ka kala k'a kala ni mun yɛrɛ ye arabu ye o yɛrɛ tulo ka di farafin ka kalankan na ka tɛmɛ ni min yɛrɛ ye farafin ye a y'a kalan ka taa ka kalan ka sigi
نتاب دو فيو فين كلمة كلام نرى سجلين ملوالين نتورون كونسولين ومكان كونفري فري أربعة ركلا ركا كمانيني أكو يميكا تقربا كلام دامي وني نوع مين بيبوا أفريقيا كنا كذا أشيت سفتيا أشيت سي أو بيجي كلام يكون كنا ده أو بوتو كلام نكتلابو كلام فتيا لا كودي كمسا نتني نوع كمان نبيا سفتيا سعوديون يودي دوكو نوع كمان من هجيلا me yani kata hiji kanga kalamin ke mo chama metam maka kasuramo c'est fatiha kul auzu birabi nas utisi birabi falak utisi kul wallahu utisi utisi mishi amisaraf lanai okara kanto madina ni amina tamaka ina fosini bishun ambe kalando ke hiji de kuna umra ke tubu nan sera makambe muni munke no be ke umrai ambo kalanke hiji don an kilalo demonstration bela kalam fen ganga ke nan tarabe mun kan kilalo bela ne woni question be mun fe yana ka wuliya woni question be mun bolongo tigi ka question poser an bal mo so do y bolo korota fo ko fe mo so ko babu fen sampi duru ni duru yam faw nya babu ne yen ko ngaka wula ka question awalla woro me ne re fuli damene ye wajulu mi ke sa la ka blay kam yen ala ka heraw chaya me ne ta te question ne be fe ka fiye yani kene ka wara kay kan kalan janaba ko chukola ne se janaba ko la ha kale ta te question at se janaba ko de bona ere tora mami be sambi duru ni duru la ko ti dem sene mo so wara bay sambi duru ni duru on fe jamana ni ko no muso esugo be den soro la tukuni ote den soro la kabini sambi saban dama do den soro bana kam kaddo sambi nani na muso min be den soro a sambi nani kofe mali labi amanjame a beka den soro be da sambi saba fula sambi saba sambi saba ni nani abana amu be den soro kashito sambi nani na oyanga kunu muso de notre planification be sanga la on fait bi tugomi muso ka den soro sambi nani amanjango système do rebe muso bolo cewta kalama ko akili to ala muso ka den nege wati na ko la garini ce kan iklo bo ko do reti no ko do reti no muso mana den fen fe to da ko la garini o ye ce jiya sa o ma ce jiya o be kan la gari do re shiti ha bo o ba ira den balili système fe be muso bo mo shi ka se fo sambi duru ni duru la o ti jena ba ko chukola o be la kale chukoti la kale chukota bon ni yalla jesra do fe filibi mais ni yalla jesra do fe ni so jebi angon ma do ka kalanda min ni sance ka yeko muso bi soro cela muso jana ba kola ne ra ko ni ti dala hanni ne ma aw nyini ka muso yi aw cela muso se silji tala ne ti dawla hanni ma aw nyini ka muso yi aw cela muso se fatiala o te doni kuma ya parce que kalan dabora nun de kam adaba ko yen nun de abe fatiya don cogo birabi nasi birabi falaq qul huwallah abe nun don cogo kalan dabora nun de kama siga shitala aw be sen nun o bayra kalan dabora ko ba mun kama chamanya na nambe ladile kam do di aw ma aka hakili tola aw don kun kalana madabo fatiya kalan da man kama aw don kun kalana madabo dron aw ka se suron na mun be dugumalal aw ka kalan suni amadabo dron aw kasita ye kala na wal majana ba kuli kala waro to ba nya misane ko matkasunu matkasunu limir de yelin so ko manangan yelin so na fara ko yelin so mo go yelin so kono o bayira ulu yere de noro aw noro la ka ba o kan ka musu ngonde noro ya aw yelen soro kaba aw de kanka hina musunyo na ka yelen duma kada ka sanani be yelen soko san saba be yelen soko san flay be yelen soko ne emma fen soro ko yelena nyini ngali be ke ni na yelen soko ne be siga awrat me e be sigi san flay be yelen soko ne ma yelen soko san saba be yelen soko ne ma noro soko ko to mana ne do no yelen soko ne be siga awrat me boy ni ngali kanga kede o bayira ni dona yelin sokono ini yelin de kanka bo aw ka dugono ka yelin na se kare kono ka yelin na se dugu yere kono ka beke limyeri asanga na nyona ngene ana madi wa da madi ni makala bana shiti mun ka jugoni kun fiya banai an kara mo do be algérien
ay kuma do fo bebe kuma ni tanga sigi telma kuma ni kuma ni man baye arabukan telma kuma ni man bab arabukan aqwal ummatu allati la taqra fasayamutu qabla mana awaniha al ummatu allati la taqra satamutu qabla awaniha mantum bi nation bi namaso kalama kabisa ya nasa watiji ibesa kasore ibe to mana du kolo san ase ni to dara ko kunvi na fatila ka ete foi hali fagal letri de dima yere ba garde ka sa di fa ba ko do ko kana ni dim fasita ko don bawre kan so aka kuma ako idha lam taqra wa lam takun fahiman فموتك خير من حياتك نهارك باطل وليالك نائم أين مغفر فنبي نما كلا إما كفم سر بغي إكا سيا كاكف ساكتني كان ينما يك إكا كلفلا كبرتينين إكا شفلا بسم الله نهارك باطل وليالك نائم إكا كلفلا بتينين شوف لا يبسم الله أبايرك على ملاك تقول كما تعالوا تعالى أمن دمي كأوبلا سكون منتقو يلينسو إبي يلينسو كنو سان سبا إني يلي مبو إبي يلينسو كنو سان ناني إني يلي مبو والما إننا يلينسو كنو ينان والما سبا إبي يلينسو كنو إكي جيجي كاي ربدو كنو مبو لكي بسوني كنو كتقو يلي نورو eme munu mana yelen sokono nolu ne bekra kele na fama ke ka yelen sokono dunina mami be yelen sokono ani kena mamago o ka famye kele ya jugo yekele na fama yi ka yelen sokono na fi ka example de ira ka dukono mago la ki bura kala yoro la mun soko ko yelen so kare kono mago ka do yi ka sobiya la kebe kala yoro mina soko ko yelen so hali furucen yi dew ni buram sokorobo ni ibrangew abekan ka doy ka tasarrufatu la kibe kala yoro do la munyi yelen suyi ibani ne ira mo iba ira mo la ni fen jumay iba ira mo la femunu be ka foku ballin ala yi bali ka bo femi ma ala ka cidi yi bali ka bo femi ma ayra mo la ka fokebe kala yoro mino kala yoro di jogo do ka benay fada maddi kaka kalandi na fayra mo na be kalana nan se kalana be kili en na fati ka kalando ni na akale may na fo cem be furula me abe jene ala kenema aka furu na fajme nya musumi ye furu ke ka bay be jebna e musu furule law bele bi jene ya de lay seni bolola e ka furu ye mun na fay ase furu kera ki bali ko do de o furu mi ye bali ko do la hal se bu ko kelenge tieni sarafa nafashima yika furula nafashima ya bayre yika kala yika ira mgola mafo yika ira ke ka wosogede ijugo di bayre mgola kibe kala yoro yani ka kana ikana kala yoro na jugo mi kumela ibdoni kala na bayre mgola ko kala ni jugo yelema ikanga ni ira mgola meni maseka ke doro nafashita fem yimbe naka jugo ni fem be nan kan ka hakilito ikala na makala kerengren yala be kala yoro minani kan ko misala yira odi tawhiwi tasdihu tauhidik ika tawhidu ika sege ka jeya ika tawhidu ka de amba ala batu fen na tawhidu de besan fen fa tawhidu awala tawhidu ni mana ta ka ujeda fasi ambe wati mina be ambe jamana min kono flan ka fu yadi karata buli musomi rabbe ka fokadda mamuri tabu adama suma tabu adama duma tabu adama kuluni filla tabu adalenti fo ila fo ala kele ebe rejeté du kono na mashita ka ko israila société la ebe ke bulu ngoni ta machine faka so de maka ala ta ka mobla meni ko iba adama dembe sabo ita adama dembe sabo soro ala fana be bayina aya kliton mashiti ka fa imse ka adama dembe sabo ko seka arabu ko kuma bayne ko ridon nas ghayatun lan tunal adama din jiye objectif mi mashi sekaso isekaso me wala sai kan lafiya ibi ka ko be kala de kan hali ni ne be to ka usoro ka furu kono kuma do ata do ababla mina min kono fo fursa be tiga kono kad mi ko damene be total
cɛ la doni cɛ somɔgɔw la doni cɛ ba cɛ faw la doni furu taabolo dɔ don mais yanni ka kɛ a bila i kun na k'i bɛ ka kɛ ala de kama fɔlɔ ikhlasu kana bɔ ala de a bila i kun na n bɛ ka nin baara bɛɛ kɛ n cɛ ye ala de kama ala ka n sara cɛ k'a dɔn ye o ka di muso bɛɛ ye mais ka ni sara ɲini cɛ fɛ a ɲini ala fɛ i cɛ ba i bɛ k'a ladon a ka fini koli sokɔnɔna furani a ka tobili kɛli ka ji kɛ daga la nin bɛɛ ye hɛrɛ ye cɛ ba kan k'i tan o ye tiɲɛ ye adamadenya taabolo don mais kana k'a kama a kɛ ala kama n'a y'i fo a tɛ fɛn bɔ i ka baraji la n'a m'i fo a tɛ foyi tiɲɛ parce que ala i y'a kɛ ala min kama ala de b'i sara mais n'i y'a ye an bɛ to ka segin an ka baara la an b'a daminɛ k'a bila parce que an bɛ ka baara kɛ mɔgɔw de kama mɔgɔw k'a dɔn an ye an ka mɔgɔw ka tiɲɛ ye mɔgɔ k'i fo e ye nin bɛɛ kɛ i cɛ ye walima i cɛ ba a m'i fo i bɛ décourager i b'a bila i bɛ décourager e bɛ ka baara bɛɛ k'i cɛ ba ye a k'i tanu i cɛ baara a ka waso i cɛ ba ka waso ni ye mais e bɛ ka ɲuman k'a ye a bɛ k'a falen ni juguman ye a ma dabɔ ala kama e b'a bila o bon n'i y'a bila i ye fɛn fɛn kɛ ka bɔ ale ta ɲɛ a bɛɛ bɛ ci baara fɛn o fɛn bɛ yen n'adamaden bɛ baraji sɔrɔ a la ikhlasu ka yɛlɛ wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu din ala ye nin bɛɛ a ma ninnu yamaruya foyi la fo ka ala bato a kelen ka tila ka diinɛ jɛya ala taala ye ala lillahi dinul khalis ala ko diinɛ jɛlen a gɛrɛgɛrɛ ko de b'ale ala ye n'aw bɛ baara o baara kɛ a y'a kɛ khalisan liwajhillah i ka baara a bɛɛ kɛ ala kama hali cɛ i bɛ bonya min d'a kan tiɲɛ na ka to k'i fo o ka di muso bɛɛ ye o ka di cɛ bɛɛ ye hali cɛ min yɛrɛ bɛ yen a b'a ka baaraba ninnu na a bɛ nasɔngɔ bɔ wajibi ni muso banana a b'a furakɛ wajibi ni muso ka samara tiɲɛna a ka samara san muso ye wajibi muso mana fini tanya cɛ ka fini san muso ye nin bɛɛ ye wajibi mais nin bɛɛ kɔfɛ a ka di cɛ ye a k'a mɛn a muso da hali don kelen i ni cɛ i ye baara min kɛ ala k'i sara nin ka di cɛ bɛɛ ye mais cɛ k'a bila kun na a b'a ka baara min kɛ jagoya don a b'a ka kɛ ala de fɛnɛ kama mais ni muso y'a fɔ a bɛ diya ye mais ni muso m'a fɔ i bɛ cɛ caman ye k'a bolo minɛ i ye fɛn fɛn kɛ kunun a bɛɛ bɛ tiɲɛ parce que e kun y'a dabɔ i muso k'i fo a m'i fo i fɛnɛ ti baraji sɔrɔ a y'a hakili to ikhlasu la hali muso dɔw ka hijabu donni ikhlasu tanyali i b'a ye caman bɛ hijabu dɔw ka to furu la n'a ka furu sara dɔrɔn i b'a ye hijabu t'a la tugun muso caman bɛ hijabu dɔw ka cɛ to ɲɛnamaya la n'a ka filiya sigi banna ka ban i b'a ye kare kɔnɔ hijabu t'a la i ma dabɔ ala kama o musow caman yɛrɛ k'a to furu kɔnɔna la hijabu kun b'a la ɲɛda datugulan yɛrɛ ti bɔ ɲɛda la hijabu complet o de b'a la mais ala ye ala jarabi ka cɛ minɛ o jumɛn ni ji dɔgɔyara cɛ fatɔ cɛ fatɔli min kɛra n'ale ka filiya sigi banna a banna mɔgɔ bɛ sin ka muso yɛrɛ ye kare kɔnɔ ten hijabu t'a la hali ni y'a wele k'i b'a bilasira wagati kunkurun don komi ni hijabu b'i kana a bɛna kɛ mɔgɔw ɲɛna k'i furulen o de kama n ye hijabu bɔ walasa cɛw hakili ka jigin ni nama hijabu bɔra fɛ cɛw ka dɔn k'ale bɛ yen a bɛ muso caman ɲɛna n'a ma hijabu bɔ dɔrɔn k'a tɛ furu sa ka sɔrɔ e y'o bɔli min kɛ o de bɛ n'i ka furu gɛlɛya parce que ka hijabu to i la cɛw b'a lase ɲɔgɔn ma karisa muso bɛ cɛ kɔni fatura mais muso min kɔni an dalen b'a la hijabu donna maa dɔw bɛ ɲɛ bɔ e fɛ n'i ka hijabu yɛrɛ mais bi hijabu b'i la sini ye hijabu bila jɔn de bɛ taa k'e kan jɔn de bɛ da e la bi hijabu b'i la sini ye hijabu bila an bɛ siri ɲɛ de n'an ye furu sisan k'i to an ka furu la n'an y'i sago kɛ hijabu b'i la don min n'an bilara ɲɔgɔn na i bɛ hijabu bɔ a bɛ taa k'o de ye wa muso si tɛ yen k'a fɔ i bɛna baraji sɔrɔ i ka baara la ni n'i ka baara kɛ halisa liwajihila ka dabɔ ala jati kama n'o y'i jɛ i ka baara la kama bila i kunna i ka baara ci aw ka nin kalan ninnu a y'aw jija kalan ka kɛ ala kama n'aw m'aw ka kalan kɛ ala kama aw tɛ nafa sɔrɔ a la yɔrɔ dɔw fana bɛ t'u tɔgɔ sɛbɛn kalanyɔrɔ la ko sinamuso bɛ yen a sinamuso bɛ yen f'ale fana ka t'i tɔgɔ sɛbɛn hakili diya min bɛ sinamuso la n'o t'i la i donna cogo min i bɛ bɔ koyi i bɛ bɔ dɛ kana don kalan na bada k'i sinamuso bɛ yen don kalan na ala kama hali ni ma caman sɔrɔ a bila i kunna problème t'a la maa tɛna mana ɲɛgɛrɛ bɔ i la i tɛna tɔɔrɔ sɔrɔ parce que e y'i ta dabɔ ala de kama mais ka don ala n buramuso kɔrɔba donna kalan na walima ka don ala n kan sinamuso bɛ yen ka don ala n sinamuso bɛ yen n'a fɔra ne kelen ka to so kɔnɔ ninnu bɛɛ nana kalan na o bɛna taa n kɔrɔmatigɛ n'i ka kalan na don kɛra nin ye a kɛra fu ye don kalan na ala kama
isinamuso be y'o doyi isinamuso tɛ y'o doyi e ta dabɔ ala de kama ala baarakɛla ti sɛgɛ a ka baara la nka n'i ma fɛn fɛn dabɔ ala kama i y'a ta cogo min i b'a bila ten mɛ mun kɔni f'aw ye a y'aw ka baara nin daminɛ n'a laban a y'a bɛɛ kɛ ala kama wallahi n'i ye baara kɛ ala kama i ti siran i ti lebu i ti jɔ an ɲɛ tɛ imam maliki la kitabu dɔ bɛ yen a y'a dilan san 40 de kɔnɔ a tɔgɔ ko muwata san 40 kitabu kelen projet min tun bɛ ninnu na kunun hali a tilayɔrɔ t'an na ten anw san 40 kitabu kelen Bukhari y'a ka sɔhiw dilan san 16 a bɛ sɔhiw Bukhari an fɛ hali kalo kelen bahasu yɛrɛ a timinandiya t'an na n ɲɛ an ka kalanw na diplôme ba b'an bolo mɛ kalanw ma mɔ a bɛɛ kalan mɔ bali a ka mɛn dɔrɔn ko ni diplôme masina b'a bolo mɛ dɔnniya min b'a la mɔgɔ si mago t'o la tuguni ni fɔlɔfɔlɔ karamɔgɔba ninnu lajɛ technologie kun ma avancé mɛ hali sini dɔnniya min b'o la anw ka nin minɛnba tile anw ma se ninnu ma dɔ wɛrɛ tɛ nin de don koyi ikhlasu min kun b'o la ani courage min kun b'o la ala ko la o de t'an na o de kɛra différence ye an n'u ni ɲɔgɔn cɛ a y'aw jija k'a ka baara kɛ ala kama maliki ye muwata dilan san 40 muwata dilannen maliki fɛ karamɔgɔw tɔw kelen k'o mɛn o bɛɛ girin-girinna ka da muwata u y'u ka kitabu dilan ka tila k'a tɔgɔ da tuguni ko muwata kalandenw nana fɔ maliki ye ko an karamɔgɔ an tɛ tɔgɔ wɛrɛ ɲini an ka kitabu la karisa ye kitabu dɔ dilan a y'a tɔgɔ da muwata la dɔ fana ye dɔ dilan a fana y'a ta tɔgɔ kɛ muwata ye an t'an ta tɔgɔ yɛlɛma maliki ye mun fɔ a ko ni mun kɛra ala kama o bɛ sabati fɛn o fɛn ma kɛ ala kama aw kana pressé dɛ a b'a ye o bɛɛ kibaruya bɛ tunun sisan a kɛra ten a lajɛ diɲɛ kɔnɔ báyìí muwata joli bɛ yen sisan an tɛ muwata si dɔn diɲɛ kɔnɔ sisan ni maliki ka muwata tɛ a bɛɛ tunun na o b'a yira k'a fɔ a y'a ka muwata dilan ala jati de kama hali masakɛ kelen ka muwata nin lajɛ k'a kala a ye nafa min sɔrɔ muwata la a ka bon kosɛbɛ a ko maliki ma i ka muwata nin b'a bila balansi la a giriya hakɛ sanu b'o d'i ma maliki ko fɔ a ye dɛ ne ma n ka muwata dilan e ka ne sara dɛ ne n ta dabɔ ala de kama ne mago tɛ e ka sanu yɛrɛ ne mago si tɛ e ka sanu nka bi anw bɛɛ ka souhait de ye n'an ka rêve an ka ye masakɛ dɔ kɛrɛfɛ n tɛ karamɔgɔw ka lahalaw bɛɛ ɲagaminen ni mun teri tɛ minisiri o teri ye président yɛrɛ ye ala ko nin kɛra ko an y'o bɛɛ bila sa président ni minisiriw de tɔgɔ b'an na sisan ko banna aw k'aw jija walasa aw ka nafa sɔrɔ aw ka baara ka kɛ baara ɲuman ye a ka kɛ sanayɛlɛ ye aw ka baara dabɔ ala kama wallahi ni ma dabɔ ala kama mɔgɔ dɔw ka kɔrɔmatigɛli b'a to i ba nali dabila aw ka du ye duba de wula o wula e ka kɛ e b'i bolo k'i bɛ kana kalanyɔrɔ la i sinamuso yɛrɛ mana ye k'ale mago tɛ kalan nin na a bɛ sabuti n'i ka kalan ye hali i ka hijabu a b'o sabuti a b'o lagosi n'i bɛ ka siran sinamuso ka sabotage kan sinamuso ka sabotage e ma dabɔ ala kama i ye kalan nin daminɛ cogo min i b'a bila ten i t'i ɲɔgɔn t'i ye karamɔgɔw t'i ye parce que i ta kuma dabɔ ala kama an ka jamana yɛrɛ wajuluko yɛrɛ ta ka dɔgɔ sa a bɛ ta ka kɛ sabotage ni pegurubaw ni ɲagalalabaw ye sa ani kɔrɔmatigɛli ne ko k'i tulo tanna ye kɔrɔmatigɛli ka ye i bɛ se k'i ka baara kɛ jamana min kɔnɔ cogo kɔrɔmatigɛli ka sabotage ka maa o maa ko i tulo tanna o ye i se ka baara kɛ o sabotage min bɛ ka k'i la so kɔnɔ kalan nin kama dɛ o yɛrɛ de kɛ pomadi ye ko mun ye yɛrɛ o kɛ wusula ye k'i wusu i bɛ ka maa min bɛ k'i lagosi a ɲɛ b'a la a ka lagosi kan tɛ ka foyi ɲɛ ye a bɛ sɛgɛn a b'a dabila maa fila de ti gɛlɛya ni fa kɔni t'i la n'i sɛgɛnna kuma la i b'i ma kun i kelen ye kuma daminɛ du kɔnɔ ni hakili kɔni bɛ yen i b'a dabila i bɛ kuma la maa tigi jati i bɛ kuma la maa tɛ ka sɛgɛ fili la don dɔ bɛ se i bɛ kuma dabila i bɛ sɛgɛn i b'a dabila mɛ n'a fɔra hali o tigi ka taama cogo bɛɛ b'e tɔɔrɔ k'a ka m'e de ma a bɛ k'e kɔrɔmatigɛ a bɛ ka nin da e de kan n'o yɛrɛ don e ko ne tɛ n sen bɔ a kalanko la wa e kun b'a dabɔ ala kama sinamuso ka kɔrɔmatigɛli mana i sen bɔ kalan na i ma dabɔ ala kama kan sinamuso ka kɔrɔmatigɛli mana to i ka kalan dabila a daminɛ ma kɛ ala kama a y'aw jija aw ka kalan nin a ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min tɔgɔ ko tawhid ala kelemantiya minɛn min tɔgɔ ko ikhlas ka baara kɛrɛnkɛrɛn ala ta'ala jati a y'aw ka kalan bila a kɔnɔ nka e bɛ kalan na yelen so san 4 san 3 o bɛɛ la hali ni n'i cɛ bilara ɲɔgɔn na e bɛ boli ka taa morikɛ sɛgɛrɛ o yelen so ye tuguni e mana mɛn k'i cɛ bɛ musokurako la a banna e hakili yɛrɛ bɛ ɲina yelen so karamɔgɔ yelen so karamɔgɔ si tɛ wele tuguni a b'ale ni morikɛ de cɛ so kɔnɔ a banna ni sinamuso kelen min tɛ don yan tuguni
fona sura morite dugu kono tuguni de o bayra darsu fen fe tara tablo la ina na be ko kay kono darsu ayina na be ko hala wasile min beri susu ka atoshi na me o klefla hakli gire ale be nyashi moru udema soma doma kuloni fililaw dore shite chema ko jugu gede an goni bolo ko jugu te ma le bolo ko jugu te jena katema kada kai kafu muso yake ce fatura o sabali be kwala kateme ka fa yake ce bora muso qur'ano ato sabali ta o amuni yake ya anta jugu ya do an bolo ko jugu te na muso ere ba do ko jugu do sina muso ko ce shi ta balawu an yɛrɛ bolo ala de ko an ka musow ta fo naani nin bɛ musow tɔɔrɔ cogo di e t'a kalama komi ala y'e kɛ cɛ ye e t'a kalama n'o tɛ n'i kun kɛra muso ye i yɛrɛ b'a dɔn ko tɔɔrɔ min b'a la a ma nɔgɔn koyi fɛn dɔ bɛ halala don mɛ a ka gɛlɛn dɛ walahi an balimamuso dɔ de la k'a fɔ n ye a cɛ bɔlen muso kura nɔfɛ an bɛɛ y'a wele ka kuma n'a ye k'ala sabali an ye wajulu caman d'a ma a b'a fɔ an ye bi k'a y'a to yen ala kama nka o dugusɛjɛ cɛ sinankolon bɛ don an kan cɛ sinankolon bɛ don an kan vitesse an bɛ muso wele an bɛ kuma n'a ye a b'a fɔ k'a y'a to ala kama karamɔgɔ i tɛ mankan mɛn tuguni mɛ tile fila i bɛ cɛ ni vitesse donni i kan tuguni i ka muso y'a bila yɔrɔ min a y'a ta ye a ka kɛlɛ ma baliya bada sinamuso ka don sinamuso donna dɔrɔn a hakili sina kasi yɔrɔ la a nana yafa ɲini an fɛ a ko karamɔgɔ aw t'a faamu nka a ka yafa n ma dɛ walahi ni muso kura ko daminɛra n ka bɛ kɛ komi i ye ne kunkolo dayɛlɛ ka tasuma kalama de bila a kɔnɔ k'ale b'a miiri ten ka kɛlɛ min ye ko tasuma de b'ale kunkolo kɔnɔ an bɛ fɛn fɛn fɔ ale t'a si faamu a t'a si faamu bɔn ba yɛrɛ cɛw tɛ fɛn dɔ juguya dɔn mɛ musow b'a dɔn musow tɛ ko dɔ fana juguya dɔn cɛw b'a dɔn alaw ta ala ka danni cogo an bɛ mun kɔni fɔ an balakaw ye a y'aw jija aw ka kɛ tawhidimɔgɔ ye a k'a yira du kɔnɔ k'aw bɛ kalanyɔrɔ la yan n'aw jogo ye a k'a yira kayɛrɛ kɔnɔ k'aw bɛ kalanyɔrɔ la yan n'aw jogo ye a k'a yira cɛw fɛnɛ na k'a fɔ k'aw bɛ kalanyɔrɔ la yan n'aw ka tawhidu minɛ cogo ye parce que ni tawhidi ye adamaden kɛ kaba fɛn bɛɛ y'i jɛ fɛn bɛɛ i ti foyi kɛ k'i bɛ kisi parce que tawhidu t'i bolo a ka kɛ ala kɛlɛmantiya jɔn ye a ka kɛ tawhidimɔgɔ ye walasa aw ka hɛrɛ sɔrɔ ka lahala bɛɛ la karamɔgɔw yɛrɛ k'a santi u ka kalandenw cogo la an b'a ka fɛn min fɔ a faamu arabu ka talen dɔ bɛ yen ko as-sun'atu dalatu ala sani' fɛn min bɛ dilan fɛn dilanta ko de bɛ dilanba tɔgɔ diya n'i y'a mɛn ni sinuwa minɛn ni alima minɛn jɔra bɛɛ bɛ girin alimaw ka minɛn k'a dilan cogo n'a fɔra ko nin bɔra alimayi nin bɔra sini bɛɛ bɛ girin alimayi ta kan fɛn dilan cogo de don matériel dilan cogo de bɛ dilanba tɔgɔ diya wa aw bɛ baara minnu kɛ kɛrɛ kɔnɔ o de b'aw karamɔgɔw tɔgɔ diya o de b'a diya kalan nin dama tɛ fɛn min bɛ yen n'o tɛ taa kalan tɛ taa o kɔ a b'aw hakili to o de la k'o baara kɛ n'o kɛra a bɛ ɲɛ a filanan o ye alabato de a y'a yira du kɔnɔ k'a fɔ a bɛ kalanyɔrɔ la n'aw ka nafilaw ye farida tɛ an bɛ jɛ de o ye aw ka nafila baaraw a y'o yira mɔgɔw la ni ko aw k'a yira a ka bamanankan nin faamu yɛrɛ yira ko tɛ mɔgɔw k'a dɔn aw jogo la tiɲɛ na dɔ farala i ka limaniya kan o bɛ dɔn n'e ka sufɛ nafila seli ni dugu jɛra i bɛ sun waati bɛɛ kuranɛ b'i bolo i bɛ kuranɛ kalan na waati bɛɛ i bɛ ka denw fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ ye mun f'i ye i fana bɛ k'o f'i denw ye kalan ye nin de ye fɛn min b'i bolo k'o lase mɔgɔ wɛrɛ ma o de ye kalan ye o tuma na a y'a yira du kɔnɔ tiɲɛ na aw bɔra kalanyɔrɔ dɔ la o bɛ yira ni mun de ye fo cɛ yɛrɛ k'a dɔn dɔ farala e ka limaniya kan ka tɛmɛ ale kan mɛ e bɛ kalanyɔrɔ la yan sufɛ nafila seli tɛ ka programme yɛrɛ la sufɛ nafila seli tɛ i jɔ t'o la o maaw camanba bɛ yen sufɛ nafila seli tɛ ka programme na o mɔgɔw camanba bɛ yen tilefɛ nafila sun o t'a ka programme na o mɔgɔw camanba bɛ yen n bɔra kalanyɔrɔ la gafe bɛ fili ka révision kɛ o ti n'ale sera du kɔnɔ dɔrɔn ani muso tɔw ye kelen muso bɛ gɛrɛ mun former du kɔnɔna la a fana b'o de la mɔgɔkɔrɔfɔ gɛrɛ i b'a fana y'o de la a bɔra kalanyɔrɔ la kaba dɔrɔn a banna ale yɛrɛ bɛna taa minnu sɔrɔ yan a b'i sigi u fɛ ale ka kalanyɔrɔ la n'a ma fɛn bɔ a ka mɔgɔkɔrɔfɔ la a ma fɛn bɔ a ka namimaya différence jumɛn bɛ ni mɔgɔw cɛ minnu ma don kalan na différence tɛ yen
len yabe mo karafa garan sikle na ile kan ka fu ay sabali de ni mai karamo go yeni fa yanga kala wala mo ko korofulani mo ko sugo ni mina ka be kili ayra hala damine na yu toro ko ni ka do kiti zo fen do be ni ma damine ti lafiya hali cece man be ibu ye ka fanye ambe baraka yoro mina na dono ko tigete di musoma gele be danga ko tuma nga munke kabina damina fu ye ki tigete di wal musoma fu ye adamine be saboti be la gush metalinye e rede be publicité kala usoro mo go rede ba fo no yi ay kar sa to ne ni islamé ya tigete di musoma me adamine o so yi la gush nisrana ni nyedro ise kala kama baraka ako du kono nanna mo ko korofo gere yisi wada kanisi ka faraw kan lu yi wele kana foko a e makle ga baral wal manina na gere na yiki sigini qur'ana yi buka kuma la yi ka qur'ana kala ubuka kuma la yere bi ka zikruna ulu yere bi na décourager ko fenfla immo kan yele makka ke wal mo kanje ko bi kayre ma horonya so iti faraw ka meni ko be ka musala ya me duba de kono de ni nana ke chugo la mo do bi na donne musala ni te gonya e mali sungolo wati muso kan ni gali chama bizama ado yere be bulu be do jila ka hage to kuma iba ya tisili ya bulu be jila meni jama be nafla sella sokolo ale yere bi molo ya ka fokale kelingi sigi ka mo ko la jesilla o molo ya ba afana be sil jita ka do jama fe ka sili molo ya la ko mo ko kana do ka fokale tisili iyo sili fen fe ga bebe ele maka ke jurumu ye kadai ite baraji sura ala de kote ni muso tisili wati na kana gare sili kraka kuma baka ete sili bebe ni hala ambaishatu hiji wati ambaishatu isigi ka ke kashi ama umrake uko ne hiji sigini wati sira katan madina kiranya bala bi kashi kira kwa mai ne kashi akwa alaka chide mo to bi na sigini hiji ni umra baraji mene bi na sigini hiji drombe ni baraji parce que muso bolo be jila ise ka hiji meni bolo be jila ise ka umra kede parce que alkaba munun bon ni bolo be jila ise ka do misiri kono ise ka alkaba munun ni sili be kiri kira ko te ali sallallahu alaihi wasallam difference mun bu cedro ko ye kuma ala kira ko aisha to maniti ka shikumbo ni mufle Allah taala yi an fa da madde musuma fen da kala ni nyogona bla bela abe hala be kisa mun me kamba fatima to kunte haida yi cin ta la de muso fen da na la fa be kuma haida yi abe amba fatima to kunte yi dan dutal ala kira ni fa ba shafi ka fa da madde musuma be haida yi ikani yere sege oh no foro yo kana malo ya noyi e dukono na ebe mulani tai amola be joere be ne nyini ngaye e na dona musoto bi sella yekelende selila haklima beta do ko mu mesena e ku mesella ka foro e ngabi ma ubi sella yekelende sigilende witi selila asarange nyini ga ko mu na imazelia o masen nyini ngalimo o korodi kani yere segeni ni musalaha ko ye ni mani keta mo bina fo ni mani keta mo bina ke aramadin do yere ala ko di bla kofe ka nyeshin aramadin ko koma e dun te kishi ka bo mo ko soro ma shite yinya na tugo ko mo ko te do fi hal ni fini do mina sokono mo be ba fo ko ay ka fini ni nyana joyni do galala ni goshi tugo nyana hani yatayre be mi ibo la woro mina do bina ko fini ni nyana sami ka gala dona na ku yidu mala ni ni keni chugola o ku mission ka imai ma te ke bada ko do ma fiye yi ka ko seka mene de ko fo be de ka fo yi ka ko ka ya 100% ibe sa ko ibe sa yeni boy hakilla dure be la fiye jiyana mo bina fota mo bina keta mo bina fota mo bina keta yeni blay hakilla dure te la fiye araja muawiya yi chedi muawiya kira islami o kan yemo bayi watini ayi to shami kan letri sebe ka ci amba ishatu na madina akwa amba ishatu yedi ala kira ka sutigi musoyi mo ko shite ce don katima musok ne kira yemo go yimo ko bi kan la dilikan ikan na di me kana chaya ayndi kan letri ka sebe ka ci amba ishatu doko o letri na na papier mina kulu dogene mina ko amba ishatu sina ka ayelemat ama letri kura wala sebene kaya yelema de ka jabi seba kokka ako muawiya be mu fi ibala jiyen nyini ka je adamade jiyen ko meni ko ibada madde de jiyen nyini ka ala tatu ita adamade jiyen so ite ala feneta so ende fo mi wale
mais ni ala jiyen soro ala ka jonyumon ala yere bolu bla olu ka kife ibolu jiyen soro Mawya de kote ko kuma kana caya an ba shatu fana mace dem sani kundu a wati na ala kun yi makoro ba hakili dam meni ko ibada madinde jiyen ni ti lafiya en ta la nga president ni meru ni debtela o ka campagne no ta la jiyen ni de ibada madinde jiyen ase campagne be kani fenyi kadani ay votani ambe gidronda ay votani ambe ka karegla ay votani ambe ko so job ay votani ambe matarante job ninde be foto boba do de kadani an fana be voti nan votera o yemu fo abe kaya ha ateke hala klance ni president mi ke mati jere mais kuma tamma na fo ni kilin kera president mi refe o ya kala yuru dafa ato ko non to era ante digilaw mais ni president kunyi chien fo mo yi me president de la mene se ka fengeni aw tede ni awre yaw bulu franyon ka mun kenyi ne be se ko de chien fo mo yi arabu ko fi sora hara ni chien fo mo do rebe la fi meni ma chien fo mo do roti la fi bayra ka fa ya hakli to yoro fana aw ka ko ke ala kam aw ka nyeshi tawhidun akaw nyeshi ala kon na fla sili chama na fla sun chama na fla qur'ane kalan chama na fla sarakati bo chama ka klaka mo go were deme o ka kinyo onay muso chama tijeni ndela note doniya soro islam so wa fena kala hala damine nabi gele akala kuma min bawo bolo ko sna ya jele galai sharia maso ma aw de sna ya ge galai no ta ala fe sna ya jembe katime prekali mo ma ge galai aw be mo go chama me kun olu be la jele kun gara sna so mawdi me abe yon fam abe enga bisna ka ke sinamso re to dumanti ma sinamso te ya sinamso ka soko sinamso ka duminike sinamso mo kote sinamso ka fena sinamso do ere ba ke sinamso be gwala do me ale be sun do wala sa sinamso ka tobili akana parce que na maso mo go bina fa ko mo na ita ka duminike mais sinamso ba gwawo gwa ale be na fla sonke e be braji bi no so do dabura la kama Oma dabala kama ibaka kile kongo la fu ka kile jimina la fu sinamso baka tobi ma leta te chere te baloi me kasna ya ire ke jin wuli onga jamana ko sinamso denfe iti sinamso to duman fe ita ka bara fe ita ka sofe hali che borani samara mi sinamso ka soko no ka duive iboto ibo samara la boko ofli kene ena be kun kerata kabini kunu e ko re che kuna flafuru de ko ba ra joto la aya yiram mo ko la sokono na bora kala yoro mina kala yoro ni quality akodi yiram ko la no kera doro bara bela jere me asabana muni aya yira chewla kawbe kala yoro la husnul muashara ma'a zawj aya yira chela ka fo kawbe kala yoro la akoro ta ko min cheta ka kala ma de ababu me che ka don jogo la ka fo ko chiena yani ne muso ka do kala na jogo mi kumala ani ne muso do ne kala na jogo ti kile fo che ko do e ka tasarufatu e kana malaya wala ai kana samme wala karamo ya boro jaman vie alaka chire na muso ko me jogo mi na kuma foriye ka chaya yire be jaman do olu kuma mun firiye o nyogo na nyeshi chema adaboro de kama e kuma fora de ka ta appliquer kuma fora da yake ta applique alaka ci ne sallallahu alaihi wasallam ana muso kuma mun ke dukono ifene ka onye shi jem no de fi kuma da mena woni fu min be muso lafiya ci cewla ce chamante ni kalama ceni muso re ka ko nyogon fe nyegena ce chamanta kalama do ma me kuy hali cena muso ka dumini ke mina kilin kono ce chamanta kalama ce chamanta don e rebe to ka dumini min bo ka si je kono de iki mi yoro faraka nana na dumini ne yiki sigi akrefe akre jogo bita go ne ambe ba du no fe malo yabe ifuru chedi ni chere hakli mai chere mangante ka so anga bi clean na ikene rek ka dumini ke danger bala aha ni ka dumini sigire ni muso ere de ka do ale de ya tubi ale ne ka je ka dunwa ni femi mbala ba be so no fe achama megete
eme wati be kele ni woro dumini de be boka sigi goro kana ni ki saka bole koy ado be ya jense koy ado jense de bo bayira sunna baka appliquer o ko fe fene ibaka sécuriser har madden ka je ka dumini ke hereshiti ka timani ka ema ni problem wuli la nga duba ko no ta nga duba no be am fawo ni sigi nga du ko se korbo dama be dumini muso korbo dama be dumini muso misenu dama be dumini demsenu dama be dumini ke kono to se ka yo du ko no e bo ke jongo no ite frère machi duba be dumini ko meti ibe dutigi dama e dutigi era koroke a dogoke ibolu de sigle minangelen kuna voilà o ko fe ibe dengew ye minangelen kuna ibe baw fene ye olu sigle no minangelen kuna demsen fitinu olu fene bu ka minanguna ikere mo jugu ye chugu ko dabali kadiye e bo dabali ken na juma ibe ibolo be ki yere kala ye o dabali se ka kew mais kam na yere na ke guya ka tuba jugu ta yi klinika dagani klinika plan ere klinika tasani kam no kala duro ko jugu kala fere la mo basa ko mo ko dinni imma gere cela mo ko kana do ni cece imma gere cela jere ka do yani ni kata kana woro la utita kana barakela ke intermediary ni cece wati be barakela de baga ce ka ci fo ce ido tala muso bashi jugu ce ece ka fini barakela aka dumini barakela hali ce ka dushe intereri muso do karyali do bi ka barakela de blako o kono na samiya yaki yere la e baga bagayere makati ka waru di muru ma ni somo ni do maw ere yere ka muri ma famu ice juwera chugu muso se ka dese muso bat se ka dese cela e be desa la chugu enya ba ka an banu kai ya fama ku kara kunun nganawi do were te ku ute muri yaddo ute suma yaddo ute duma yaddo ayaju aka muso ya yoro hali sai go muso woro ba kilingilo di yoro ba ko muso chamanga wusulo be do sokono nene wati da mad mali finteni kuma nga muso woro be wusulan abebe ni sokono nay finteni wusulan ba dama nene ta ba dama samiyata ba dama muso woro be ni be bonyo la bi muso mona wusulan do sokono ino so de be bo kenema folo kada ka imunji ni daji de be bo folo shishi mi be wusulan no fe o kasa duma ere te wusulan no a wusulan do kelen be ko su fala bo bayra o kan gal leson ta amba o fel ni muso wala banu ay leson ta o fel sira tiemine tugula che kan gal ladda bu tugumi wallahi o sira mais eyere glani fen dumay fi kataga muriya bara dike chekam chemena dem sa ke muriya bara chebe mine ni sabali de anala doni adama de hali baga ayala jebay alay misala dam hali waraba ibaye mugoddo be waraba nege foka waraba ka fariya boa o waraba kelengelo be sokono ka waraba ke waraba domestique ka ke ko wulubi bolu soko ati muna mo no fe ati ma ataki ati mo go wagashi mo go do di warba edike ka blawo minan kono nan ati jama hali sama la jada madon endi jamana kan go samay yele kan fendi enti ibe endi sile sama la afitini be sama kulo farani yoche ni bili ba yesama kuro ka sama ke soko no fe ko sakani baba bolo soko nada madin sona te dese foy waraba na nyinja ana soni ada madin sera ko o waraba yelema ko kaka sagamone ko kaka bay wada madin be desa ada madin yokona tugut na so amma on ka desa ay wulu na dafa nyina ci na nyi wulu nege ka wulu kala aba so mo ni kenema mo go nyokona dugono mo go bebe do sokono uta do ko be senay meni non do yukundo do rebe sin ka wulele ka kulo frani jo ka nyejo ibe kana mun na folo anyi wulu kala wala ambe dese ka yere dama kala muso ka desa chela iche fari yere chugutu wallahi mo goddo be anya tali president no na ma fanguta be nyumaye na purge kanga president no yere so ko do la fikati mo muso ka sarafa ani ministre no abebeti
usera chenu na ku enga munai make president muso yi make ministre muso yi ebe de seitan muso kasi chela wallahi fugariya ce chama mo de fam mata ala kira ni be foka ba sallallahu alaihi wasallam ako muso hakili kaka do muso ka dine ko ka do muso do wulina ko ala ka chide mu yini flasi an ala kira ko chebe wati be sili esiga muso be wati be sili ko ay ko de muso ka dine do gaya anga hakili do gaya ko muso flaka siriya o de be becce kilenga siriya ala ire mu fo qur'an ko o de hakili do gaya no bela ala kira klara kam mu fo muso ka dine ni hakili ka do ko me ale mam ko fene yi mu be se cheba ko hakili mala ko ka tibe muso fene kira ire klara kuma do na fara ko chemi muso be sila ado te le wiye de ni muso siri la ko jugu sira fe o de le wiye muso ki shu ki bla ibal maula ika sinji tike muso ki shu ki bla imansawla o de le wiye o mai mais muso ka sila ni fariyara chugo ni muso kuma na ibatu atala o kanka ke chebe ka fierté ni nga fari na do ba o kai tafa muso na muso kuma na dora abiso abana o tifu bari che o kan go fam o yebonya de yaw ni nyoko che sokon boro yebonya mais e kam magaya kene mamugo bu mais sokono mugo bolo ika fari sharia shite muso che shi encourager ay awdi jaw ka saw che wala ayu nege femin kadi che don doro ika to ka ke aban ni o ke che ka madoro ibaso o masai ka ta furam ko ka kanna e kan na shi ga sirila wati be che ka fundo woro farale mi bolo ka ta muri ke fi masula aka samara single mana tunu yedo ni fuli tutunu na yedo che bulu femi seni yabbe che ka ta be di muruma o bela je ba ka muso kura furula dongolo le bu be de lawa me abe ka muri gene ni beche ka ta di muri ke ma masaka che bala ka muso kura furula okoro muri kote suma kote duma kote ere de do ma ngate ka dese ere de chemi muso furu sanduru saworo hali sa o chebe mine chugo mi etu mungadi che ye dumini ne to don fini jume kadai baru jume kadai munde be sokono no be sokono chebi sabati hali sa mo do e kala mo na fay hali simi bo muso ko bakelen gelon be mi sura fana dona adenta ka tewuli bura muso tawuli muso ko bayre de be tewuli ka tadi che korba kale ka che korba ka te autisala de che korba ere ba fo dem sono ay aya bulo bala aya to kan sabulo o de bene ka te gudo o che korba be hali simi denta ka tewuli a muso de ba wuli muso korba ni o de be tewuli ka da hala kanna ni bura muso fitunu ya to bi dongo do aseka fo musokɔrɔba yɛrɛ de ka wuli kɔni n'o de kɛra kɔni ale yɛrɛ bɛ diɲɛ to a ba yɛrɛ f'i k'i jija yɛrɛ la sa a cɛw bɛ yen koyi walahi cɛkɔrɔbaw bɛ yen n'a ye n'a nɛnɛ mɔgɔ min ye tobili nin kɛ a b'a dɔn ala maa min ye tobili nin kɛ a b'a dɔn o n'a kɛ fɛn ninnu ma se i ka t'i kun fa najiniw ni ayiwa nin n'ala diɲɛ ko ba ninnu na ka n'o kɛ n'a yɛrɛ la an b'a ka bana dongo dɔw yɛrɛ bolo ko n'a ti diɲɛ ni najini ma k'a la ye n'o ye dɛsɛ de najini min mana an ka waati la yan kunun ko tɛ n ko bi ko musokɔrɔbaw ye tobili joli kɛ yan najini t'a la hali sini i bɛ taa jamana wɛrɛw la i bɛ dumuni dun ye a ka di najini kelen t'a la mais Bamakɔ ka musow bolo n'i ye najini bɔ sugu la dɔrɔn o se ka tobili kɛ najiniw caman de bɛ ka mɔgɔw bana sisan a bɛ k'o dun dimiw jabɛtiw tension o n'ala kɛ fɛn ninnu an sɔnni min kɛra o la o de bɛ k'an bana n'o tɛ n'ala kɛ fɛnw bɛ yen o yɛrɛ de bɛ courage don mɔgɔ la courage an baw y'o tobi yan k'o kɛ na dumanba ye k'o sigi cɛ kɔrɔ yan o jɛgɛjala najiw ka tilew tɛmɛna yan a n'o datu ne ko datu yɛrɛ bɛ sɔrɔ sugu yɛrɛ la tuguni yan to n'a ka tobi ko datu b'a la ne kɔni ma ye an ye datu sabote yan k'a lagosi ka bɔ sugu yɛrɛ la a mɛn o mɛn anw ye fɛn fɛn lagosi a bɛɛ bɛ tila ka segin ka na a ta ka daminɛ dɛ tubabu yɛrɛ ta ka bɔ télé la sisan TV5 an ka nalafɛn ninnu ani an ka farafinfura TV5 yɛrɛ faransi télé u bɛ mɔgɔw invité ka na ka kuma an ka farafinfɛnw yɛrɛ a ye Morenga yɛrɛ lajɛ misaliya la Morenga a b'a fɔ min ma ko basi yirini marakaw ka basi nabulu kun tɛ ka taa min nabuluba ninnu tigi ye kungo kɔnɔ ka na kɛ na fura don aw yɛrɛ ta aw yɛrɛ b'o k'o dun i kɔnɔ b'i fa i ka kɛnɛ fɛ
enga biyanyi nunu bebla kayle man najinu de ka burusu kono mo rebe mundu turu ni najine na bi duguba kono mo ta ngona dwa ore kama ipa chama préparer nali ko tension yi do bi jabeti be dola fudimi be dola do rete duguba kono mo te dumini mi reke ulu bugo de mala jena mo sa wallahi dongele do de laga tani najini do ya be furu kono kono ni ko be najini nun zugo fo abe kafire bo ina kibu ka fena bushi najini jamando ako wallahi uzaz an ka village la sisa ko muso be ni nyagami jibila ko ka dawsi ku ka barama nu ba ko ni najini ni u be ni de ke fula ka barama ko nai nan go be klaka kenala u yere be ni bege u be ko fe u be klaka kenala kaba ko dando sa ka barama ko ko ni najini kan najini nyagami jabila amba don kunu femu ko nyagami jabila o ti pruni mais kan najini bla pruni no la ko nyagami jabila ki sevi o be ko fe yu do femina éclaira ka o ki kan na la tuguni ko ro wara mi ko kan kunci nyama to la tuguni o yo nyama bani bo bayira che be se kan nen kunu ka dala kunu to kasuro e kan najini nuti nunu yɛrɛ de bɛ cɛ bana muso caman b'i plaignent ayiwa n cɛ cogoba t'i cɛ bolo tuguni n y'a fɔ a ye a ka t'i furakɛ a bana ka taga furakɛ o n bɛ fɛ k'an ka furu sa dɔ de ye cɛ bila garage la e yɛrɛ de tɛ wa e yɛrɛ de ka tulu ninnu ye cɛ bila garage la e de ka najini ye cɛ bila garage la e yɛrɛ bɛ dumuni min tobi k'a di cɛ ma o de ye cɛ bila garage la n'a ti se ka tobi ni nin tulu baw ni nin najini baw tɛ ne e cɛ min ta kɛ gɔrɔndɔli ye dilan sanfɛ a bɛ mun abaka ode amba ka tubiru la jakunu gani finu misi koko ko kenala ni gani fi ani nyama kubara ode ku meke jege jala najila ka di chema kunu ere montani kunu na bena gundo de be nyogona ko nin kunye na gundo de ka kenai abete lunjia kama abebe du abi che de med onga una no bebo yi kuti na la veni kana na ukani sanga wuli na jinui ani ni tulu ni ka dumini tobi fibi jaye dumini kuna tuli la refa e ko di chema o che hakili mo fa man cha o fene bi take o tuli e goro ka klaka mo sota no ko bitani jara be klaki daglan sa fe ka ke gorondoli atse ka foi ke anwayra ka bara anwayra wayra muso aya ke to aka dumini fauna au de bagali chawere be na garaji la ka swadu shi masi garazima achama ya were alaka kliman dama sumana nawna na kalanna ayayira mugula au ka kala na fayiru dela mugo mi makala fo kanyebo au fe ni au kala halai na mo ira dura ka kala man fayi ya ira na ko wati ko ni sira inshallah ne bitani blaya ina la fi alaka kliman dama kala ni halsa alaka yiriwa alaka jibi ambaye ni masabala fe karamon alaka shijani kana aduna alaka shijani kana aduna ube ala nyini mina nini kala nuni alaka arjine no wanui alaka nu kisi ka bota suma torom alaka here kanui dem senu ala kula no shidiam alaka arjine no gani alaka furu jia ka furu ke furu bututu fu arjine konona bana ba to mun banjala alaka kene danuma alaka kene danuma ambalma mun be suma na bayini ala fa alaka nu so alaka nu garjige alaka here kanu belejiri alsa kala rabbi sanjela ambayini ala fa bara alaka noya alaka bara noya alaka deme bogom nyisi kala yoroma wala sabara ka teliya ka bampew ambayini masabala وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semangat syukur sama jarangnya kosong-kosong ala ka bila mizan barakeli kene ala ka nɔgɔya an ye inshallah syukur an bɛ kuma datugu yan nɔ an bɛ kuma di bidaya sama ale tafaddal mashkura.